Dear students, previous class रे हमें 10 class all things bright and beautiful टॉपिक टा हमें पोएम टा डिस्कशन करिथिले। तो आज हमें आउ गोटे पोएट्री डिस्कशन करिबा जार ना होची ए लेटर टू गॉड। तो ए ना टा सुनिकी तमानक मन रे निश्चित क्वेश्चन आसुथो कि ए लेटर टू गॉड माने भगवान को निकट गोटे चिठी माने एटा किपरि संभव होउची कि भगवान पाखु पुणी किए चिठी लिखुची आ भगवान को पाखु जो चिठी लिखा जाउची तार एड्रेस कोन समस्त मन रे गोटे क्यूरियोसिटी गोटे कौतूहल सृष्टि होउची कि एटा केमिति का गोटे टॉपिक। तो एहर राइटर होउचंती जीएल फ्लुएंट। तो प्रथमे तांको विषय आम किसी जानिबा राइटर को विषय रे कि तांकर फुल ना होउची ग्रियोरी लोपेज फ्लुएंट वाज ए मेक्सिकन नोवेलिस्ट पोएट एंड जर्नलिस्ट। माने से होउचंती जने औपन्यासिक जने कवि एवं जने सांबादिक अटंती। फ्लुएंट स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15। सी जते 15 वर्ष बयस रे हेतिले सेबेठु लेखिबा आरंभ करि दैथिले। किंतु आजिकाली रो जो जनरेशन विशेष भाव रे से दिग को बहुत कम आकर्षित होउछन एबे। व्हेन द मेक्सिकन रिवोल्यूशन बिगन कि जो समय रे तांकर सेठी गोटे मेक्सिको रे गोटे विप्लव आरंभ होइथिला। सही समय रे से तांकर एई लेखा जीवन आरंभ करथिले। Many of his books are related to the civil conflict। माने तांकर साधारण जीवन को नै कि तांकर बही गुडा को सब लेखा थिला। His stories are excellent and humorous। माने तांकर कहानी गुडा को सब कौतूहल आउ आकर्षणीय थिला। जेंति कि एई जो आमे स्टोरी ता पढिबा ए लेटर टू गॉड। Many of his work are connected the operation of Americas। माने तांकर काम गुडा को अमेरिका रो ऑपरेशन रिलेटेड किछ एंटी थिला। He was awarded the National Prize of Art and Science in 1935। से जातीय कला एवं विज्ञान पुरस्कार पाइथिले 1935 मसिया रे। एंटी किछ थिला तांको विषय रे। तो अब आमे स्टोरी ऊपर को आसीबा। तो ता पूर्वरु आमे जानिबा यार बेसिक कोन रहिछि। तो ए लेटर टू गॉड समस्त मन रे एया भी गोटे क्यूरियोसिटी आसुथबो। हैव यू एवर राइट ए लेटर टू गॉड। कोन लेखा जाई पारे भगवान के निकट को चिठी। डिड यू एवर केम अक्रॉस समवन राइटिंग ए लेटर टू गॉड। कोन केही जण एमिति अछि जे लेखि पारे एमिति। पीपल बिलीव फेथ कैन मूव mountains, but what should we put our faith in। कोन आमे एहाकू विश्वास करि परिबा कि से चिठी भगवान को लेखा जाई परछि बोली। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी रिलेटेड पोएट्स। माने एई सब प्रश्न रो आंसर आमे एई विषयटा पढिला परे ही सब किछि जानिबा। Lencho is a farmer who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail। माने ए स्टोरी रो जे होतंती हीरो मान लेंचो जे कि जने पेशारे थिले चासी से भगवान को चिठी लिखुचंती कि जते बेले तांकर फसल गुइक नष्ट हो जाउची से क्षतिपूरण बाबद किसी पैसा देवाई।
does letter reach God ମାନେ କଣ ସତରେ ଭଗବାନ ଲେଞ୍ଚର ଚିଠି ପଢିଲେ କି? does God send him the money କଣ ଭଗବାନ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ବି ପଠେଇଲେ କି ତାଙ୍କ ଚିଠି ପଢିକି? think and try to answer the questions ଭାବ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କର କି ଏହାର ଆନ୍ସର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। before you begin to read the story ଏ ଷ୍ଟୋରି ପଢିବା ଆଗରୁ ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭାବ ଆଉ ଟ୍ରାଏ କର କି ଏହାର ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। try to imagine how it would develop and what consequences it might arise at କି ଭାବ କି ଏ ପରିସ୍ଥିତିଟା କେମିତିକା ହେଇଥିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରକୁ ଆସିବା। the house the only one the enter valley ମାନେ ଗୋଟିଏ ଘର enter valley ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଉପତ୍ୟକା ମାନେ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟି ପାହାଡ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଉପତ୍ୟକା କୁହାଯାଏ। set on the crest of the low hill from the highest one would see the river and the field of reeds come dotted with the flower that always promise a good harvest ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଲୋ ହିଲ୍ ମାନେ ହିଲ୍ ର ତଳ ଏରିଆ ମାନେ ପାହାଡ ଗୁଡାକର ଯୋଉ ତଳ ଏରିଆ ରହିଛି। from the highest one would be river and field of reeds come dotted with flower ମାନେ ସେ ଯୋଉ ସେଠି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଚାଷର ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ରହିଛି ତାର ଫୁଲ ଗୁଡାକ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ଏ ପ୍ରମିସ୍ ଟୁ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କି ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି କହିପାରୁଛି କି ତାର ଭଲ ଅମଳ ଏଥର ହେଇଛି। the only thing the earth need was downpour of or latest soil throw out the morning lamp what new throw out morning lamp ମାନେ ସକାଳ ସମୟରେ lamp କଣ କରୁଛି who knew his field intimately had done nothing else but the sky toward the northeast ମାନେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ସମୟରେ ସେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଅନେଇକି ସେ ତା କ୍ଷେତରେ ଠିଆ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ସେଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ। now we are really going to get some water omen ଏଇଟା କାହାର ଡାୟଲଗ ନା ଲ୍ୟାନ୍ସୋ ଏଠି କହୁଛି ଓମେନ୍ ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ now we are really going to get some water ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କିଛି ମାନେ ଯୋଉ ଚାଷ କରିଛି ତା ଫସଲ ପାଇଁ କିଛି ପାଣି ଦରକାର ହଉଛି ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଠି ସେ କହୁଛି। the woman who has preparing super replied yes God willing ସେ ସେଠି କିଛି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି କାମରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ତାର ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି କି ହଁ ଗଡ୍ ଭଗବାନ କରିବା ଦରକାର। the older boy were working in the field ମାନେ ତାର ବଡ ପୁଅଟି ସେ କଣ କରୁଛି ନା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛି। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all ମାନେ ତାର ସାନ ପୁଅଟି ଘର ଆଗରେ ଖେଳୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ତାର ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେଠି। come for dinner ମାନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କର ମା ଡାକୁଛନ୍ତି। it was during the meal that ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ରାତିର meal that just a lamp has plunged big drop of rain began to fall ଏଇ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଞ୍ଚ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ଯେମିତି କି ମେଘ
ବଡ଼ ମେଘର କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ଥୋପା ପଡ଼ିବାର। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen appearing। ମାନେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ମେଘ ଆସିଲା। The air was fresh and sweet। ମାନେ ପବନ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ପୁରା ତାଜା ଭଳି ଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନ କେମିତିକା ଦଉଛି। The men went out for no other reason that to have the pleasure of feeling the rain his body। ମାନେ ସେ ସେଠି ବାହାରେ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି କି ତାର ମେଘ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହଉଛି ଆଉ ତା ଦେହରେ କେମିତି ପଡୁଛି। And when he returned he exclaimed, there are not raindrops falling from the sky। ସେ ଆସିକି ସେ ଯୋଉ ବର୍ଷାର ଠୋପା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପଡୁଛି ଆସିକି ସେଠି ସେ ଘରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି କି there are not raindrops falling from sky। କି ସେ ଆକାଶରୁ କେମିତିକା ବରଫ ଠୋପା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଷା ଠୋପା ଗୁଡ଼ାକ ପଡୁଛି। there are a new coin ମାନେ ନୂଆ ମାନେ ଟଙ୍କା ଭଳି ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ କଏନ୍ ଟଙ୍କା ସେଇଭଳି ପଡୁଛି। the big drop are 10 cent place and the little ones are 5। ମାନେ ବଡ଼ ଠୋପା ଗୁଡ଼ାକ 10 ଟଙ୍କିଆ ଆଉ ଛୋଟ ଠୋପା ଗୁଡ଼ାକ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଭଳି ପଡୁଛି। ଆଉ ଏଠି ସେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ମେକ୍ସିକୋର କରେନ୍ସିକୁ ସେ ଏଠି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମେକ୍ସିକୋର କରେନ୍ସି ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାହାକୁ ସେଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower। ସେ ସେଠି କ'ଣ ନା ସେ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିକି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଆମର ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ। ସେ ଯୋଉ ତାର ଫସଲର ଭଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। drop in capture of rain ମାନେ ବର୍ଷାର ସେ ଯୋଉ ପାଣିକୁ ଦେଖିକି। but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହଉଛି ନା ବର୍ଷା ବଢୁଛି ଆଉ ତାହା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁଆ ପଥର ମଧ୍ୟ ପଡିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଯୋଉ ହିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଖିଛି ହିଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ କୁଆ ପଥର ପଡିବାକୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। they truly did rememberable new silver coin ମାନେ ସେ ଏଠି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ସେ 10 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ କଥା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କୁଆ ପଥର ପଡୁଛି ଜାଣିଛ ଭାବୁଛି କି ସିଲଭର କଏନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଲଭର କଏନ୍ ଯେମିତି ପଡୁଛି ଏଠି। the boys exposing themselves to the rain run out to collect the front flare। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଏଠି କହୁଛି କ'ଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଆମର କୁଆ ପଥର ପଡୁଛି ତାର ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ଖୁସି ହେଇକି ଯେମିତି ସେ କୁଆ ପଥର ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିବେ ଯଦି କେତେବେଳେ ରେନଫଲ୍ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କୁଆ ପଥର ପଡୁଛି ତ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। it's really getting bad now exclaimed the man। ମାନେ ଲେନ୍ସୁ ଏଠି କହୁଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ହେଲା। really it is bad I hope it pass quietly। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଯିବ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପାସ୍ ହେଇଯିବ। it did not pass quietly କିନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଗଲା ନାହିଁ ଲଗାତାର କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିଲା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି। for an hour the
हेल रेन ऑन द हाउस माने गोटे घंटा धरी एभली भाबरे रेनफॉल चलिला ता घर आगर on the house, the garden, the hillside, the cornfield माने जो वर्षाटी हैला चारियाड़ को हैला ता घर पाखरे हैला ता आ जो चाष करूला सेठी हैला सारा उपत्यकार सारा पहाड़ ऊपर एमतिका हैला ऑन द होल वैली सारा उपत्यकार मध्य सेमतिका घंटाए धरी माने हिलस्टोन और रेनफॉल लगी चलिला कुआपथर वर्षा हेई चलिला द फील्ड वाज व्हाइट आज इज कवर्ड विथ सॉल्ट माने तार जो चाष करिसला जो शस्य हेजला सेटा कोन ना पूरा व्हाइट हे गला कोउथिरे जेपरि कि लुण आसिकी के खेले देकी पळैछि कुआपथर गुडी करे एमिति भाबरे सेडा कवर हे जाईछि जेमिति कि लागुथला केही जने लुणर गोटे परद आसिकी बिछेई दे जाईछि not a leaf remain on the tree माने गछर कोनोसी गोटे पत्र भी नाही the corn was totally destroyed माने तार फसल गुडा को संपूर्ण भाबरे नष्ट हो जाईछि the flowers was gone from the plant माने फूल गुडी को मध्य संपूर्ण भाबरे झड़ी जाईछि गछर फूल पत्र आ किछि भी नाही एमिति भाबरे माने डिस्ट्रॉय हेछि लेंसर soil was filled with sadness माने लेंसर मन भारी दुख हैला आ से भितरु बहुत भांगी पड़ितला when the storm had passed he stood the middle of the field and said to his son जते बेले ए सबु माने वर्षा पवन छाड़ी गला लेंसर जांकी ता खेतर मध्य ठिया हेकी ता पुओ को कहूची कौन कहूची ना ए फ्लागो ऑफ लॉट would have left more than this the hell has left nothing this year we will have no corn माने कहूची जो आसंती पंगपाल माने आसिक जो खेतरे पसिकी जो खाई जाती बरम सेभली पंगपाल दल आसी खाई जाइए हुए तो से किसी छाड़ी जाते किंतु ए जो वर्षा बा कुआपथर माड़ है कौन एक फसल रखिला नहीं सब गुड़ाक नष्ट करदेला एथर आमर कौन भी फसल बाहर ना तो भल हम ना दैट नाइट वाज sorrowful one माने से रातिटी तांको पई बहुत बड़ दुखदमय थिला all our work for nothing आमर जतेक आमे परिश्रम करथिले आ किछि भी नाही आम पई there are no one who can help us माने एथि एमिति कहि भी नाही जे हमको आसिकी सहाय्य करिवो काहे कि ना सारा उपत्यकार से एकमात्र घर थिला जे कि सेठी उपत्यका मध्य ही रहउथिला we will all go hungry this year माने आमे वर्ष संपूर्ण भाबरे भोकिला रहिबा got in the hearts of all who live in the solitary house in the middle of valley there was a single hope from the God माने एई भली जो उपत्यका अंचल रे जो माने रहुचंती तो एठी तांकर गोटे मात्र सहारा से होचंती कि भगवान जहा किछि करिवे तो स्टूडेंट्स आज एतिकी रहिला तो आमे पुणी आ गोटे नेक्स्ट पार्ट रे आकु डिस्कशन करिबा तो आई होप कि जतिकी पढ़ा गला बा जतिकी आज डिस्कशन हेची एहा भितरे यदि किछि क्वेश्चन थाए ताहा बा किछि डाउट थाए ताकू माने कमेंट सेक्शन ले मते पचारि परिबो आ आमे ताकू माने फुल्ली डिस्कशन करिबा आउथरे तो आज पई एतिकी पुणी आ गोटे नुआ सेक्शन ले आमे पूरा टॉपिक टाकू डिस्कशन करिबा।